Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat doa dan tutorial ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini ruqyah tingkat tinggi penghancur orang zalim dan jin jahat jarak jauh. Bagi saudara-saudara sekalian yang sering dizalimi, disakiti, difitnah, dikhianati, ditipu, caci maki, dirampas hak-haknya, ataupun saudara-saudara sekalian masih ada gangguan jin atau sihir santet, santau, tenung, guna-guna, ilmu-ilmu kiriman, ya, apapun itu jenisnya dan bentuknya. Mari sama-sama kita dengarkan dan ikuti terapi ini. Kita berdoa memohon pertolongan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menyembuhkan segala penyakit-penyakit yang ada di hati kita, khususnya saudaraku yang dizalimi, masih ada rasa dendam, rasa marah, maka semoga Allah menghilangkannya dengan memberikan hidayah kepada mereka yang zalim atau menghancurkan dan membinasakannya. Termasuk saudaraku yang hari ini sering ada gangguan jin atau sihir santet, dengarkan terapi ruqyah ini. Insyaallah taala mudah-mudahan kita memohon pertolongan Allah. Segala gangguan jin sihir santet keluar dari tubuh kita atau dari rumah tempat usaha kita atau dimanapun kita berada. Dengarkan, siapkan air putih di hadapan kamera, air untuk kita minum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. رب نجني من القوم الظالمين
رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين رب نجني من القوم الظالمين. Saudara-saudara sekalian, ikuti di dalam hati, mari kita fokuskan kepada mereka-mereka yang zalim, mereka yang selalu berbuat jahat. Semoga Allah berikan hidayah, Allah hancurkan jika mereka tak mau bertobat. Silakan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qawiyyu ya matin, ya syadidal iqab, ya dzal batshis syadid, ya adlu, ya hayyu, ya qayyum, birahmatika astaghits. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu kepada mereka-mereka yang selalu berbuat zalim kepada diri dan keluarga kami yang bernama. Sebutkan orang-orang yang zalim jika saudaraku tahu. Kepada orang yang bernama yang pernah berbuat zalim sampai hari ini selalu melakukan kezaliman kepada diri dan keluarga kami. Kami mohon ya Allah, hentikan segala kezaliman-kezalimannya. Hentikan segala kejahatan-kejahatannya. Berikanlah mereka hidayah agar mereka tak lagi melakukan kezaliman dan kejahatan kepada diri kami. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang selalu berbuat jahat, orang-orang yang selalu berbuat kerusakan, maka kami memohon ya Allah, berikanlah mereka jalan pikiran yang terang, agar mereka tak lagi melakukan kejahatan-kejahatan dan kezaliman-kezaliman. Namun apabila mereka tak mau juga berhenti melakukan kejahatan-kejahatan kepada diri dan keluarga kami dan kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, mereka terus-menerus melakukan kerusakan-kerusakan, maka kami serahkan orang yang bernama kepadamu, di hadapanmu. Kami serahkan jiwanya, raganya, kami serahkan apa yang mereka miliki ke hadapanmu ya Rabb. Karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Engkaulah Zat yang Maha memiliki siksa yang keras. Engkaulah Zat yang Maha adil. Engkaulah Zat yang Maha kuasa lagi Maha perkasa. Engkaulah Zat yang Maha membalas setiap perbuatan-perbuatan makhluk-makhluk, baik perbuatan itu yang jahat maupun yang baik. Duhai Allah, sesungguhnya kami tak ada daya dan kekuatan untuk melakukan pembalasan kepada mereka-mereka yang zalim, melainkan kami hanya berdoa memohon kasih sayang dari-Mu ya Allah, merintih di hadapan-Mu agar mereka yang zalim benar-benar tak lagi melakukan kezaliman. Ya Allah, jikalau mereka terus-menerus melakukan kezaliman-kezaliman, tak mau mengakui kesalahannya, tak mau memberikan dan menyerahkan hak-hak kami, mereka tak mau memberikan kewajiban-kewajibannya, maka kami memohon pertolongan-Mu ya Allah, hancurkan dan binasakan mereka, porak-porandakan barisannya, kacau balaukanlah pikiran-pikirannya, goncangkanlah kedudukan-kedudukan dimanapun mereka berada. Ya Allah, sesungguhnya kami hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang hina, tak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku, bagi yang hafal surat Al-Fil, mari kita sama-sama membaca Al-Fil. Bagi yang tak hafal cukup dengarkan, fokuskan, konsentrasikan. Kalau yang tahu wajah orang yang zalim, ya, ingat-ingat wajahnya, namanya. Sambil kita membaca surah Al-Fil, kalau yang tak hafal wajahnya, tak tahu namanya, kita fokuskan saja kepada mereka yang zalim, serahkan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil ترميهم 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 بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول
فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم 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 بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول 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 بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا 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 ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون بسم الله الرحمن الرحيم حضل 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 تبارك ربنا بأز أزه بحق يهوت شراهي أدنى يصبوت ألي شدي الواح العجل الساعة حضل 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 تبارك ربنا بأز أزه بحق يهوت شراهي أدنى يصبوت ألي شدي الواح العجل الساعة حضل 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 تبارك ربنا بأذن أزع بحق يهوت شراهي أدنى يصبوت ألي شدي الواح العجل الساعة بسم الله الرحمن الرحيم الشروهن اليهوشن والوشان بكيش شششان الشروهن اليهوشن والوشان بكيش شششان الشروهن اليهوشن والوشان بكيش شششان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شئننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شئننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شئننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. Duhai Allah, Tuhan semesta raya,
Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kami mohon pertolongan-Mu kepada mereka-mereka yang selalu berbuat kezaliman dan kejahatan di bumi-Mu. Maka jangan biarkan mereka tersisa sedikit pun. Hancurkan dan binasakan mereka, porak-porandakan barisannya jikalau mereka terus-menerus melakukan kerusakan-kerusakan. Mereka selalu berbuat zalim dan jahat. Ya Allah, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, apapun posisi kedudukannya, jikalau mereka terus-menerus melakukan kejahatan-kejahatan kezaliman, maka kami mohon ya Allah, kerahkan bala tentara-tentara yang ada di langit dan di bumi, yang ada di darat, yang ada di laut, di gunung-gunung, maupun di mana saja. Ya Allah, sesungguhnya kami, saudara-saudara kami tak memiliki daya dan kekuatan kecuali memohon pertolongan-Mu. Kami mohon ya Allah, jangan biarkan kezaliman merajalela, jangan biarkan kejahatan dan kerusakan terus-menerus menguasai kebaikan. Kami mohon ya Allah, hancurkan dan binasakan segala kezaliman dan siapapun yang melakukannya. Kalau sampai kami berdoa mereka tak mau bertobat, maka kami serahkan jiwa-jiwa mereka, kami serahkan raga-raga mereka, kami serahkan apapun yang mereka miliki ke hadapan-Mu ya Rabb. Karena sesungguhnya Engkau zat yang maha membahas, Engkau zat yang maha kuasa, Engkau zat yang maha perkasa. Bihaqqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa bi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bi alfi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asnamtuhum wa bakamtuhum wa la yajuruna 'alaina walau kanu mislal jibal. Wa dakaktuhum kama dukkatil ardu tahta al-aqdam. Humun naqatu wa nahnul asadu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, silahkan berdoa kepada Allah. Ya, mohonlah pertolongannya. Jangan saudara-saudara sekalian pergi ke tempat-tempat ya tertentu yang karena ingin membalas sakit hati, dendam, amarahnya, sehingga saudaraku rela mengorbankan apa saja, mengorbankan hartanya, kehormatannya, sehingga saudara-saudara sekalian habis hartanya, hilang kehormatannya. Jangan. Mintalah kepada Allah, zat yang maha membalas, zat yang menguasai makhluk, zat yang maha membalas. Maka serahkanlah urusan-urusan saudaraku, apapun itu, baik berupa penyakit, baik saudaraku dizalimi, kepada zat yang maha membalas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah pertolongannya di waktu-waktu mustajabah, di tengah malam, di waktu saat manusia tertidur. Mintalah keadilan Allah, mohonlah kepadanya. Insyaallah doa-doa kita akan diijabah. Jangan putus asa, jangan mengeluh, teruslah memohon pertolongan Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah ayat-ayat ruqyah dan doa-doa kita ini, Allah membukakan segala pintu-pintu rahmatnya kepada kita semuanya. Kepada mereka yang zalim diberikan hidayah, atau sebaliknya mereka akan hancur akibat perbuatannya sendiri. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Jangan lupa untuk selalu saling mendoakan, dan jangan pula lupa untuk selalu menyaksikan video-video kami di channel Doa dan Tutorial Ruqyah dan channel Quran Terapi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.